Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de The Walking Dead en New Frontier. Ok, vamos a seguir donde dejamos el capítulo pasado, que se me había acabado la memoria de la cámara, así que bueno, vamos a continuar. Creo, no sé si estamos justo donde se cortó, justamente cuando escuché el pip de que se cortó, ahí puse pausa al juego y me salí del juego para no spoilerme mucho, pero creo que estamos unos cuantos segundos atrás de ese corte, así que vamos a continuar. Vale. Is that right? If you told me he was the one behind Prescott, I wouldn't be surprised. No voy a decir nada. There you have it. Straight from the horse's mouth. ¿Qué habrá hecho David para que Clementine tenga ese concepto de David? These people better not get in my way. I'm going to be asking questions about what went down in Prescott, and I won't stop until No sé qué decir, sinceramente, gente. You decide on your own time. Me, I'm going to go get some answers. Don't care what happens along the way. Hey. David, ¿podemos hablar? Hey. I would have been here sooner, but I had to take care of something. ¿Vale? ¿Que mataste al que mató a tu hija? Come on already. Parece que sí. No sé. Se me vino solamente. Maybe you think it's okay to keep a lady waiting. Thought I taught you better than that. ¿Qué hay de mis What amigos? about the rest of my friends? They're not invited. Pero Hurry up now. Looks like the rules don't apply to everyone, huh? That's right. Some people get out of here early. Others stay a long fucking time. Trip, just drop it, okay? bueno, al menos vamos solo un ratito, ¿vale? Solo un ratito, a ver qué pasa. Javi, just go. Yo no quiero dejarlos solos, y menos a Clementine. Volveré lo antes posible, ¿vale? I'll be back as soon as I can. You know that. Thanks. Quiero saber por qué el tipo David, se quedó, o sea, se hizo jefe de todo este grupo. Mira cómo se quedan viendo. Tiene una bronca bien fuerte con Clementine y David. Cosas que pasan. ¿Pero qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado, gente? No lo sé. No sé. Igual David, no sé si esto sea spoiler, estoy teorizando, pero David en sí ya estaba ya un poco trastornado por el tema. O sea, mirad que al principio del juego, cuando llegamos tarde al funeral de nuestro padre, él nos dio un buen puñetazo en la cara. Y yo me quedé, o sea, no creo que lo dije en ese momento, pero, o sea, ¿quién en su sano juicio golpea en la cara a su hermano solamente por eso? Está bien estar enojados, pero lo noto un poco violento. También con el tema de que hasta en cierta parte, bueno, no es que es muy... Es machista también el tema de que con Kate, ¿sí? Con Kate porque... Y con el vaso que se rompió. O sea, así como que, ¿por qué destruiste mi vaso? Que no sé qué, no sé cuánto, que... O sea, amigo, está bien que es muy importante para ti, pero, o sea, no sé, la tiene muy presionada, así... no lo sé, eso o sea, si golpeó a su propio hermano, o sea, ¿cómo también la habrá tratado a Kate, a la mujer? También la podría haber golpeado si seguía, después de casarse, la habría golpeado, no sé, habría sido machista. No sé, David, desde que tuvimos su primera impresión, nos está dando que es un tipo muy trastornado, un carácter demasiado, o sea, no es carácter fuerte, no es normal, gente, no es normal que andes así con todo el mundo. Por eso no me fío. O sea, trato de meterme en la piel de Javier, pero sin embargo, es que no es normal que un hermano actúe así contigo y o sea, con la gente. O sea, de hecho, ya que se lleve mal con nosotros, pero también debería llevarse bien con Kate. Pero con Kate tampoco se lleva bien. Vamos a ver. Esta parece una reunión familiar. Espero que se esté viendo bien esta vez, gente. On edge. We have a process, our own way of doing things.
Your guys better not have a problem with that. Things don't go well for troublemakers here. I hope that's clear. David, you threw us in a cell. Don't expect us to smile about it. We do that to protect our people. It's not personal. You sure about that? Come on. Ay, Dios mío. Necesitamos hacer algo. No me siento bien aquí. Esto... tenemos que Where salir are de we aquí. going? Kate asked for you. I thought you'd want to check on her. A veces se distorsiona un poco el enfoque de la Listen, cámara. Javi, Gabe. He told me some pretty messed up things. ¿Cómo qué cosas? Things I need your help wrapping my head around. No sé qué decir. I can see you know what this is about. ¿De qué? ¿De qué estás hablando, amigo? He told me you lost Mariana. Just a few days ago. I'm sorry, David. ¿Y por qué? She's... Si ya sabes quién fue el que la she's mató. gone. Entonces no veo nada, así que tengo que elevar un poquito más la pantalla. Ahí ya veo, bueno. It's strange grieving for the same person twice. Like losing something you didn't know you had. What was she like, Javi? She was so little when we got separated. Who did my little girl become? Se merecía algo mejor. I don't know what to tell you, David. She was too sweet for this fucked up world. You gotta have grit to get this far. Sí, la verdad que sí. How did she die? Le voy a decir la Tell me verdad. how it happened. Un disparo en la Please, I cabeza. need to know. Hay que... She was just standing there, minding her own business. She just found her lost headphones in the dirt and she was smiling. And then someone put a bullet in her head. What kind of animal would just open fire on her like that? ¡Tus mismos hombres, pues, tío! With your mark. My people aren't in the habit of killing little girls. Pues lo hizo, lo hizo. I was there. They shot Kate too. Ask your buddy at the gate if he'll believe me. Max was a part of this? Sí. Fuck. ¿Qué pasa, David? ¿No estás no estás de acuerdo con ellos o qué pasa? What the hell went down out there? I need to know exactly what happened. Everything you remember. Nos emboscaron. They ambushed us in a junkyard. Just unloaded on us. They chased us back to this town, Prescott. Their leader flooded it with walkers and tear gas. Leader? A crazy bald guy with a beard. No me digas que hay dos bandos. What the fuck have you done now? Esto parece que hay dos bandos aquí. Do me a favor. Keep this to yourself. The politics here, they can get messy. I thought you were the boss. There's 4 of us that run Richmond. You need to impress the other 3. Or you'll be back on the road by morning. Al menos se lo ve preocupado a David que, bueno, o sea, ¿quién fue el que mató a mi hija? You and your friends could have a very short stay. No digo nada, gente, porque There you no... go. You got the hang of it. Leave the talking to me. Es que no, aquí dentro no sé quién manda a quién. It's not like my word is law. And shit with Badger doesn't make things any easier. Mucha gente aquí. Ah, mira, ahí está la tipa que nos encontramos en... Who's the fresh el- meat? Ava, this is my brother, Javi. The baseball brother? No shit. La amiga de What Clementine. are the chances of you turning up on the doorstep? Welcome to civilization. El béisbol hace mucho que Closest thing desapareció. to it these days. Baseball's long gone. Just regular old survivor brother now. From what I hear, there's nothing regular about you. Ava's my right hand. If there's anyone you can trust in Richmond, it's her. ¿Ah, sí? Pero igual hay que hacer caso a lo que dice Clementine. ¿Por qué desconfía tanto de David? ¿Qué se guarda? That woman, the fucking soldier. She was the first person I met up with after you and me got separated. I never would have made it without her. Lo mismo que pasó con Clementine. Fue la primera persona que se encontró justo después de la muerte de Kenny. You went back to the house. At the start. I'm sorry I never found you. ¿Lo intentaste siquiera? Did you even try? How can you even ask that? I don't know, David. You seem like a pretty capable guy.
Why didn't you come back? Sí, yo también me pregunto Mom and eso. I got routed out of the city on the way to the hospital. It wasn't long before she... Poor mama. I couldn't get back into Baltimore, so I hooked up with my old unit. We thought we could build a safe zone outside D.C. After what happened to my ma and everyone else, I thought you were all dead. But you were taking care of them, weren't you? Somehow you found a way. I'm not Kate gonna se lleva el lie. crédito. I never thought you had it in you. I wouldn't be here if it wasn't for Kate. Is that right? Sí. ¿Por qué nos queda viendo así? This is where they're treating Kate. Don't get comfortable. We're not staying long. Ok. Ok, gente, lo que más me preocupa ahorita es el tema de la cámara. No sé si se está viendo bien, es que a veces se enfoca mucho la luz y otras veces se enfoca mucho. En serio, mil disculpas, gente, y por favor, tener paciencia, en serio, tener paciencia. Hago todo lo posible para que quede un vídeo lo mejor posible. Créanme que hago el mayor esfuerzo del mundo. Y bueno, si es que os gusta la serie, ya sabéis, activar la campanita de notificación o si no, entrad a mi canal semanalmente, que ya sabéis, actualmente subo 2 capítulos semanales de The Walking Dead. Obviamente, creo que después de grabar este voy a grabar el siguiente de seguido. Y eso. Ay, Dios mío. La alergia, mil disculpas. Con respecto, a ver, podría bajarle un poco más a la pantalla, pero se me dificulta un poco más a mí la lectura. No lo sé. No lo sé. Al menos la segunda temporada que tenemos de The Walking Dead, esa temporada sí está con el software molón, el software bueno. La primera temporada sí está todita con el software antiguo. Y el DLC de 400 días de la primera temporada está la primera mitad con el software antiguo y la segunda mitad con esta cámara. Me está gustando que esta parte está fluyendo muchísimo, gente. Me gusta que fluya. Hey! Hey, kid. Got everything you need? Yeah. This place is like a resort. Check it out, Javi. Noodles in a cup. We need to get you some real food. Stat. Turn you into a soldier. Le ha enseñado a pelear, qué bueno. Hola, Kate, ¿qué tal? No te pongas romántica ahorita, que estamos frente a tu esposo que creíamos que estaba muerto. Mucho mejor A ahora. lot better seeing Que you. él se lo ve muy alegre a Gabriel. Muy alegre. Damn, it's good to have you back. Look at this family. Look at my wife. Oh, Isn't she the most qué lindo. beautiful woman alive? Si tú lo dices. Come on. With the lights off, you could mistake me for a walker. Claro que vas a decir Fine, eso. Walker. I'm pretty Un caminante sure you muy have to guapo. say that. Doesn't make it not true. A David lo veo muy bueno. ¿Qué es lo que está tratando de decir Clementine? Shit. I'll get the doc. I'm fine. I just needed to talk to you, ¿Qué? alone. A ver, dime. ¿Qué está tramando David? Scared, Javi. More than I was the whole time on the road. Even when I thought I was going to die. ¿Qué te dijeron? ¿Qué Everything escuchaste? inside me screams to get away from here. These people are killers. And David threw his own brother in a cell. No podemos hacer eso, ¿y Gabriel? He seems pretty happy to see his dad. Gabe will Exacto. do what we say. We've been taking care of him. It's always been you and me on the road, Javi. That's how we've made it this far. Please, promise me we'll go back to that the first chance we get. This place, it's a cage. Así veo. We can't let ¿Qué ourselves pasará get locked con in. David? Eso es I exacto. hear you, Kate, but we can't just turn our backs on this place. Javi, We have to try to make it work. I used to say that about my fucked up marriage. Guess it still applies. No eres feliz con él, se notaba. Whatever. Just, please don't leave me alone for too ¿Por qué no long. le pediste el divorcio? O sea, no entiendo. Sí, sinceramente no entiendo. Feeling better? How you Sí. doing, sweetheart? David reported some pain. It's less now. El doctor tiene una cara de pocos amigos. Doesn't seem normal. What are you trying to say? I'm worried about her,
That's all. Nothing to get worked up about. It's nothing to be alarmed about. Pain often comes in waves with abdominal wounds. I'll give you something to take the edge off, in case it comes back. Truly superlative work. I thought I'd have to operate, but all she needed was IV fluids and some antibiotics. How did you find someone with skills like these? Wound like this kills 9 out of 10. Whoever did this really knows their stuff. No digo nada, gente. No sé por qué prefiero quedarme callado. Our friend. She saved my life. She most certainly did. She's in quarantine with the rest. We should let her out. I'll vouch for her. Sí, por favor, tráiganla. Al menos a Leonor. I'll have Ava bring her here. I want to meet this Eleanor. I'm sure she'll be an asset to our community. Por favor, responde por You can vouch todos. for the rest of them too, right? It doesn't work that way, but we'll make the case for them soon. Javi and I have to go meet some people now. See if we can't prove he's worth the damn. We're gonna take real good care of you. Pobre. No, Kate está muy mal. Descubrió. Es que Send my David debe apologies, estar Kate. fingiendo todo esto. I won't be able to make it. Feeling okay? Fine. I just want to keep an eye on my patient. The others know my vote is with you. Come on. ¿Qué Remember what I pasa? said. When we meet these guys, keep what happened to Mariana to yourself. Badger is one of my guys, and I will handle him. Bueno, al menos tú te vas a encargar de él. Eso ya es algo, no sé, positivo. Ay, Dios, mi garganta, ¿qué le pasa? No sé, gente, el doctor lo veía muy raro, sí. Lo veía como con cara de malo. No sé si vos, no sé, me perturbó mucho el doctor. Primera vez que me perturbo tanto con un doctor. Parecía como que si la fuese a envenenar o algo así, o no sé. Puede ser, no sé, estoy teorizando aquí a lo loco. Puede ser que en el futuro, cuando intentemos escapar, al estar así mal Kate, el doctor le eche algo que la adormezca a Kate, como que la drogue, y por esa razón no pueda caminar Kate, o no, o sea, sí, está, o la adormezca, y cuando intentemos escapar, Kate no pueda escapar porque está drogada. Puede ser, no lo sé. Vamos a tomar un poquito de agua, gente, que estoy quedando con la garganta seca. It doesn't look pretty. It's Perdón. all sugars. There's no substance. It tastes pretty, Clint. That's all that matters. Ah, the brother. Javi, meet the guys. ¿Quiénes son? Clint runs food production. The crops you saw, that's him and his people. Jones, our bridge to the outside world. She handles contact with other settlements. Pleased to meet you, Javi. I trust you've been treated well. I hope you haven't been handled too roughly. Some of our people left their courtesy with their old lives. Me arrojaste una celda, seamos Oh, yeah, the sinceros. cell you threw me in was totally 5-star. Sorry about that. We have to be careful. I'm sure you can understand. We were just about to eat. Clint was trying to convince me of the essential superiority of his cream spinach over my magnificent Black Forest gâteau. Se ve bien eso. contest. The spinach has real nutritional value. Javi, take a look at that table. You tell me what you'd rather put in your belly. Obviamente con la... Spinach from Clint's garden or a baked delicacy by yours? Obviamente con el pastel. Eso sí, I'd ni have se to go with pregunta. that cake. I haven't seen anything like that in Se ve years. muy bien, la verdad. Suit yourself. Come on, Clint. At least he's being honest. Please, make yourself comfortable. We value straight talk here, so please, forgive me if I seem direct. A We're ver, dímelo. usually pretty strict about who we open our doors to. Your brother's word counts for a lot. Is that so? The three of us and Dr. Lingard make all the decisions here, so, yeah. People who choose to stay with us, they have to deal with us bossing them around. Not saying you wouldn't, but it can be an adjustment. A ver. Especially for the more independent-minded. There's no structure out there now. People get used to doing as they please. ¿Qué los capacita a las otras? No, tío, no alcancé a responder. He'll answer to me if he doesn't. When Joan and I met your brother, he was trying his hand at fruit.
Fruit. We found him slowly murdering an orchard on the Shenandoah River. Hottie fucking ha. I helped him bring it back to life. We had a good run there. For as long as it lasted. What happened? What always happens. We trusted the wrong damn people. That's what led us to start this. Wondering what this fine piece of body art is all about? It's our litmus test for loyalty. Ya la había visto I've antes. seen that mark a few times. You Con probably Clementine. saw it at the gates. Right, Javi? We all took it as a sign of commitment. Parece el símbolo de It Silent was a Hill. crude answer to a difficult problem, and it hasn't always worked. Please understand. We had a terrible winter just after we moved here. We lost a great deal. Loved ones who left holes in our lives. Protecting my people from that kind of pain, that's what keeps me awake at night. It turned me into a perpetual night owl. I know it's a lot to ask, but I never want Me them voy a to have revelar, to gente. No, experience no me voy a loss quedar like callado, me that. voy a revelar. Funny you should say that. Some of your people, they keep me awake. In fact, some of them give me nightmares. My Perdón. people? I'm sorry, Javi. I don't quite follow. Están haciendo guerra con nosotros. Max? What are you doing here? I sent for him. Since when does he answer to you? From what I hear, he's Se well están acquainted rebelando with his contra brother. David. They exchanged Esto a va few mal. bullets outside our walls. Is that right? Is there bad blood between you and Max? Nothing that can't be worked out. I want to hear that from Javi. No ha sido muy amable. Let's just say I wouldn't invite him to my wedding. Yeah, I wouldn't fucking go. Good, because I just said you wouldn't be invited. Max, how did this start? Don't look at him. You have an obligation to tell the truth. Arreglemos las cosas hablando. Así fue como empezó todo. Así fue como te dije, arreglemos We hablando. caught him siphoning gas from one of our vehicles. Max. Sorry, David. I know he's family, but your brother's a thief. Is it true? No le voy a mentir. Answer her. Did you steal gas from us? Nos hacía mucha We were on the falta. run from a herd. We just needed a single can. Everyone needs gas, asshole. If you just asked, we'd have given it to you. No vamos a mentir, gente. Hay que decir la verdad. That's not all. Rufus said Clementine ran his truck off the road just to break him free. We had real problems with her in the past. You can always judge a man by the company he keeps. Running with that girl don't look good. I would say not. Tío, le So what if I met cliqué. her with Clementine? Me Doesn't rayo en mean todo. anything. We kicked her out for a reason, David. Now the two of them are thick as thieves. This is who you're asking us to vouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to bandits. We're trying to build something different here. Estaba protegiendo a los Something míos. resembling civilization. Everything I did out there was to protect my people. That's more than I can say for you. I'm not sure what you mean. Javi? You have something to say? Voy a decir la verdad, no What if importa your que me people, golpeen. Some asshole called Badger, he put a bullet in a little girl, my niece, David's daughter. What? Damn it, Javi, I told you I'd handle it. No, David, this cousin fucking dirtbag has the balls to accuse me. He and Badger destroyed an entire town. That's enough. No, we need to hear this. Go on, Javi. Sounds like you've got more to get off your chest. Trajeron caminantes. They overran Prescott with walkers, ran them in on trucks. Badger did that. Not me. You were right there next to him. I tried to get him to stop, I swear. Bueno, David, ya te vamos a we creer. warned you about getting your soldiers in line. We don't know all the facts. We know enough. She's right, David. You've lost control. I want them gone. All of them. Take Javi and everyone in the quarantine to the gate. Send them out with enough weapons to defend themselves, but no more. Me parece justo. ¿Y esta quién es? Look, we can't fight this. Not now. Kate and Gabe will be safe here. Your doctor friend too. But the rest of you, you're gonna have to do what they say. I'm sorry. ¿Lo dices en serio? Are you fucking kidding me? Just play along, okay? I'll help you when I can.
Vale, por lo Just menos stay parece, alive, okay? parece que nuestro hermano nos quiere ayudar, pero igual lo de Clementine que nos dijo que David es malo, me pone a pensar mucho. Muchísimo. Esta parte me está encantando, sinceramente, me está encantando. El mayor problema del juego son los tremendos lagazos que se pegan, sobre todo en el primero y en el segundo, pero ahorita desde este tercer capítulo está empezando muy bien. De ahí también la historia mejoró mucho desde que apareció Jesús y desde que apareció, ¿cómo se llama? David. Las cosas se han puesto muy interesantes, gente. Realmente que me está gustando, me está encantando esta temporada. Como ya dije al principio de la temporada, me parecía bastante aburrida. Sí, muy aburrida. Pero bueno, ya se puso muy interesante. Ahora, ¿qué pasará? Para serlo sincero, yo, bueno, y también esto ya lo dije en el pasado, a mí Kate la verdad no me cae nada bien y es que no es una chica con la que se pueda andar, porque andar de infiel, o sea, bueno, ya sabéis mi opinión con respecto a eso, así que se quede aquí encerrada con su esposo, sí, que vivan felices. Con Gabriel sí me cae bien, pero sin embargo está aquí con su padre, así que lo lógico sería que también se quedara aquí con su padre. No importa lo que pase aquí. Claro, me cae full bien y me lo quisiera llevar, pero primero es la familia, primero está el padre de Gabriel, así que por esa razón se debería quedar aquí. Y con esto de que nos echen de este sitio, no me preocuparía. De hecho, yo creo, o sea, yo creo que Javier se estaría mucho mejor en el grupo de Clementine, en el grupo de Clementine, de Leonor y de todos los demás. Ah, pero Leonor también se va a quedar aquí dentro, ¿cierto? Bueno, ese plan ya no me gusta mucho, la verdad. No lo sé. Puede sonar un poco rudo, pero la familia de David que se quede aquí y nosotros nos vamos con Clementine y su grupo. Pienso yo así. No me molestaría si me dijesen eso. A ver, esta parte... ¿Esta parte se va a demorar o puedo cortar aquí? No, no es necesario cortar. Igual voy a tomar un poquito de agua mientras tanto, que mi garganta hoy día está demasiado seca. Dime que vamos con Clementine, no quiero que Clementine se quede aquí. Oh, what the fuck? We didn't do anything. I might do something here in a minute. David packed this. He did. They said. Start walking. Vale. What about Eleanor? Walk. Eat shit. Answer my fucking question. Tranquilos. Damn it, Harvey! Let go of me! This isn't gonna help Eleanor. Don't make it worse for her. ¡No! Dios. Do not fuck this up. There's a settlement a few miles west of here. Don't come back. Me da igual que Gabe, como ya dije, que Gabe y Kate se queden aquí. Pero Leonor, denme a Leonor. Vamos. Bueno, es normal que esté súper enojado después de todo lo que pasamos. Did you piss in someone's oatmeal back there? We trusted you. What the hell, man? Al menos seguimos vivos. We're not dead. That's something, okay? Zombies. Not yet, anyway. Let's Muertos. just see what they gave us. Knowing them, it's probably a butter knife and a stick of gum. They could have just shot us. More than once. Oh, how fucking neighborly. Vamos a ver, gente. What's that? Es un bate. Looks like a map. I doubt they give mapa. one to everyone. Ava did say David packed the bag. Why the hell is it tied to a baseball bat?
para The ayudarnos. sense of humor was always poorly timed. Pero tío, abre el mapa lejos de ahí. No cerca, que ahí te puede ver todo el mundo. Luego van a estar Some of sospechando. these areas are marked clear. Nuevo Richmond. Okay. There's Richmond. That helps. But we can't go back there. Knowing where it is lets us know where we are. Acá. Edificio. Pretty sure David wants us to go there. And if this is us here, then I think we can head along this path. Just gotta head north. Al menos David nos está ayudando. And to find north, we need to find the North Star. Muy cierto. A ver, de mis clases de explorador, ¿dónde era la...? Supongo que es esta, porque esta es la que está más al norte. Las tres son constelaciones. Vamos a ver esta. There. The end of the Little Dipper. No, that's the Big Dipper. La osa mayor. Es que no tiene... A ver. Hasta donde yo recuerdo tenía forma de flecha esa cosa. Esto... Yo qué sé, esta forma de qué tiene, no sé. A ver, vamos probando una por una. That's it. We need to go this way. What else is in there? Not a whole lot. Flashlight. Not enough weapons. No food. Con Jesús ya vimos que él puede defenderse muy bien con o sin armas. ¿Aquí tenemos que escoger un arma o qué hay que hacer? Ah, no. Take it. Please. Take it. Call it an apology. That man back there in the tunnel, that wasn't me. Tío, acabas de perder la cabeza. Conrad, don't let the past get in the way of common sense. Give him the La voy a gun, tomar yo. Para ir All más right, seguro. then. Conrad Nobody no lo fires a olvidará. single shot unless you are deep fucking fried. You hear me? We don't want to attract whatever the hell's out there. Muy bien, gente, nos vamos. ¿Y dejan la bolsa ahí? O sea, llévenla porque luego pueden encontrarse comida y ahí pueden llevar la comida. No sé, la gente es rara. La gente es un poco rarita. En serio, me está encantando esta parte. Quiero ver qué pasa. Ver qué es lo que supuestamente David está ocultando. O sea, ¿por qué Clementine nos está advirtiendo que David es malo? Esa tipa, Eva, también, no sé, me suena a un personaje del cómic que no quiero decir cuál es. Quiero saber un poco más de ella. Para ver si es quien creo que es. Que a los fans del cómic y de la serie ya sabéis a quién me refiero. I gotta tell you, man. I thought you and Kate were, you know. Ella estaba coqueteándome, yo no quería nada. Wouldn't have Al menos guessed yo no. She was married to not you. I ain't judging, mind you. I'm just curious. Bueno, cuéntame un poco. Estaría bueno meternos un poco Ain't más my en business, contexto. I know, but what have we got to lose out here? Es familia, eso es todo. She's my brother's wife. She's family. End of story. Come on, man. You're not a dumbass. When it comes to these kind of things, the story never really ends. Not for everyone, at least. It's always a mess, ain't it? What's that? Who you love, who loves you, if they're one and the same or otherwise. You know what I mean? Es un desastre. Yeah, you're right. Goddamn mess. And it never quite washes out. ¿Y qué quieres que haga? I know Eleanor told you that she and I were Sí, whatever we were, but that's over now. I respect her wishes. esta niebla no me está gustando. Se va a liar gente con zombies. I just Otra vez hay lagazos de mine. imagen, de gráficos. Jesus got his eye on something. ¿A qué mira? Bueno, hay que confiar en Jesus. Listen. Tell me that isn't what I think it is. About a quarter mile out. Heading the same way we are.
Well, we could hit walkers any second. We better scoot. Sí, vayan llevando las armas ahí. Y yo voy poniendo la mano en el teclado por si acaso hay un Quick Time Event. Get ready. They're near. Atento, al atento. Vale. Llegó la hora. Look alive, people. I got it. Que no se me lague el juego, por favor. Toma. Wow, la verdad que mola un mogollón este tío de Jesús. Muy bien, Jesús. Ahora me toca a mí, creo yo. Miércoles. Me encanta lo fluido que va el juego en esta parte, sinceramente. Toma. Para arriba. Batter up, fuckface. Toma. Come on, man. Move your ass. Vámonos. Vámonos, Javi. Want a piece of this? No. Uf. ¿Qué hago? Miércoles, gente, ¿qué hago? Uf, no, tío. Apúrate y nadie me ayuda, lo peor, ¿es en serio? ¿Dónde está mi bate? ¿Por qué no se mueren? You should be more careful with this. Gracias, Clemente. We're even now. Me gusta que estemos en paz tú y yo, sinceramente. No quiero ser tu enemigo. Pídele disculpas, Javi, por lo de antes. This is a bad idea. We're following David's map right into a herd. For all we know, he's trying to get rid of us. ¿Tú Come on, crees? Glenn. He's my brother. Clem, cuéntame, ¿qué te Can't hizo? trust him, Javi. Dime, Clem, dime. I learned that the hard way. Ay, ¿cómo se guardan los secretos en este juego? I never wanted to need people again. But I had nowhere else to go. The New Frontier gave me this and made me one of them. They promised they'd help him. That turned out to be a lie. Al fin, un bendito flashback que nos cuente qué fue lo que pasó. El flashback de cuando conoció a esta tal Eva fue un poco... sí, no fue un poco aburrido, no fue nada súper revelador. Así que... Ay, perdón. Perdón por eso. Entonces, esperemos que ahorita este flashback sea interesante. No sea tan aburrido. ¿Qué suena allá afuera, tío? Afuera están mis sobrinos supuestamente haciendo los deberes. Estoy yo solo con ellos, así que espero que no estén haciendo locuras. Se supone que tienen que acabar los deberes, porque mi mamá estaba full enojados con ellos porque no habían terminado los deberes. Bueno, Get you the medicine you need. vamos a ver. I don't care what they say. Ok, gente, hay que moverse por aquí. Solamente puedo moverme para el frente. Mira quién está ahí. La amiga Eva. Tienen un muerto. O es un tipo dormido nomás. Parece un tipo dormido. Y aparte... No, tío, no te pongas a llorar ahorita. AJ, please. Por favor, ahorita no. Be quiet. Por favor. Eso. Eso, Sebe, eres un niño fuerte, tú puedes. Que no se distorsione el enfoque de la imagen. Vancomycin. ¿Qué necesitamos por el bebé? Bueno, vial, jeringuilla, pastillas.
Vamos a llevar pastillas, gente. Yo creo que las jeringuillas, o sea, ¿para qué? Drugs. Not that ¿Qué one. estamos buscando? Perdón si es que ya lo dijo antes, pero... Here it is. Vial, ¿para qué vial? It would have to be a shot. Ah, vale, ahora sí. Es que no sé. Clementine no estaba lastimada. O sí, no lo sé. Ahora necesitamos esto. Hang in there, goofball. Ya sé que te van a atrapar Clementine, pero... Shh. Ándate de ahí lo más pronto posible, por favor. Vale, hay que mantener aplastado el mouse. El ratón. Clem, Dr. Lingard, what's the matter with you? I'm fine. ¿Lo conoces? Clem, please don't. The vancomycin. That's the last of it. It'll be wasted on AJ. I told you. It could save someone's life if used right. ¿Qué es eso? ¿Es como una especie de suero oral para que no se muera? Bueno, oral no, pero suero para que... para alimentarlo. I tried everything. I really did. This will help him get better. Nothing can help your boy now. ¿Qué le pasa a Jota? Put the drugs back before anyone finds out you took them. Al menos este doctor es You bueno. know what they do to thieves here. There's still time. Seamos un poco... No, tío, no alcancé otra vez. He's Ah, no, right. sí alcancé. This will only make things worse. You shouldn't be over here. No. What is that in your hand? What are you doing? Please tell me this isn't what it looks like. You know these No se lo supplies digas a are off nadie. limits. Ava, Please, don't tell. Oh, Clem. What have you done? Thief! No, tío, ya nos cogieron. Y rompió el frasco. What's going on here? Aquí está David. Carter tried to take those drugs. What the hell, Clem? We already did everything we could for that boy. How could you betray our trust like this? After everything we've done for you? AJ es You say responsabilidad that, mía. but if AJ dies, it's on me. I'm the one who's left alone. Not you. So that gives you the right to ransack our fucking stores? Easy, Dave. Ahorita lo que está You haciendo were told Clementine those está drugs mal. wouldn't help. That waste, that'll cost someone's life down the road. Someone in this camp. Someone who contributes to our survival. We opened our arms to you, made you one of us. This is how you repay us? By stealing? By putting yourself before the group? Sé You're que... done here. You broke our rules, Clem. Violated our trust. There's no place for you in the new frontier. You've made that pretty Moriremos damn ahí fuera. obvious. You can't kick us out. AJ's sick, weak. We'll get torn apart out there. Should have thought about that before. Maybe we should give her another chance. Don't fight me on this, Paul. You know what Joan would say if she were here. I'm sorry, Clem. You brought this on yourself. Come on, AJ. We don't need this place anyway. He stays. ¿Por qué? Can't take him with you. That ship has sailed. ¿No lo abandonaré? I'm not leaving without him. AJ can't travel. All we can do now is make him comfortable. I'm not leaving without him. Let him go, Clem. He'll only drag you down out there. It's what's best for both of you. No! You monsters! What about No this? puedo hacer nada, Clementine. What was it all for? Don't forget, I'm one of you. Not anymore. Gente, aquí hay mucho que decir, pero... Let her say goodbye. We owe her that much, at least. Fine. Ahora ya sabemos lo que le pasó a Jota. Say what you need to say, then you go. Please don't make me regret this. No seamos tan groseros con David. Es que no... ay. Ahorita no estoy tan de acuerdo con Clementine. Básicamente ese es el resumen de lo que quiero decir. Sé fuerte. be stronger, Bob. Be strong for me.
Let's go. Su primera palabra fue Clem. A ver, gente, vamos recapitulando un poco. Yo sé que Clementine, o sea, su prioridad ahorita es AJ, lo cual está súper bien. Y como había dicho Lee en el flashback del segundo, bueno, en ese recuerdo raro cuando dispararon a Clementine que apareció Lee supuestamente, y Lee le dijo que a veces hay que hacer cosas malas para sobrevivir o para proteger a los demás, algo así dijo. Es entendible, pero es que, o sea, Clem, yo no estoy muy de acuerdo con lo que hizo. O sea, ¿cómo le vas a robar a alguien que te está dando la mano? Estás haciendo básicamente lo mismo que nos han hecho o se ha visto en las temporadas pasadas. No puedes robar. Yo sé que las personas no. O sea, hay que cuidar a Jota, pero no puedes robar a las personas que te dieron, que te abrieron los brazos. Ahorita yo creo que Clem es la que está mal. Voy a seguir decirlo en el siguiente capítulo porque voy a cortar esto, se me está haciendo muy largo esta grabación, así que espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.